Parang tabliya talaga siya guys. Kulong-kulo na. Ayan. Sarap. Yan ang natural coffee. Wow. Ayan. Malasa. Guys, sa mga kasandok, kung kilala nyo to, ano pang pangalan nito? Ito yung kasaba cake. Kasaba. Try natin. Natin kasi pino. Yan. Hirap ang tayo lang bibideo. Ano? Yan guys, oh. Ganda. Yan. Busin natin to. Gritilin natin to guys. Pigaan. Yan, lagay natin sa pigaan. Yan guys, oh. Pigaan niya. May kita piga. Yan, at napiga na natin. Lipat na natin dito. No? Ilalagyan natin ng sugar. Gusto ko ng maraming coconut, 2 naniyog. I-mix natin. Yan. Tapos brown sugar. Kung ayaw nyo brown sugar, white kayo. Okay lang. Optional yun. Kinikintilan natin ng pinch na salt. Brown sugar, Jagger. Tama na siguro tamis. Daming tamis na yan. Okay na yan. Yan, okay na yan sa tamis. Ayan, at na-mix na natin guys. Ready to steam na tayo. Gawa natin ng parchment. Ayan. Size nito. Yun. Ayan na guys, oh. Ayan. Ayan. Oh, maging siopaw na siya guys. Yan. Dami guys, oh. Yan. Uy, naka 7 piraso na tayo. Yan. Yan, nakadarami na din. At na-prepare na natin. Bullet na 1 hour and 20 minutes cooking time. Kumulo na siya guys. Dito na siya lagay guys. Takpan na natin siya guys. Yan. Meron na tayong balanghoy mamaya. Parisa ng tsokolate. May pang break ng kape. Yan. Para sa partner natin. Sarap. Dami Starbucks. Lapit na guys, oh. Sarap na. Pangtusnog ng kape at sa tsokolate. Haluan na ng dark choco. Aywa. Yan guys, oh. Brewed coffee. Aywa. Tapos haluan natin ng dark chocolate. Sarap. Saan ka pa? Aywa. Mabrok. Sarap. Panalo. Nasa na siya 45 minutes. Open na natin. No? Tusok-tusok lang natin. Kung luto na ba siya. More pa siya, more. Panalo. Bango.
Sarap. Sarap guys. More pa more. Sarap. Nay! Ika na, tingnan mo. Tinutusok-tusok ko na. Lipat natin. Yan. Okay. Yan na guys. Sarap. Crispy cream po. Wow. Panalo. Palamigin natin. Tapos lagyan natin yung cheese. Sunugin natin yung cheese. Para masarap. Dark chocolate. Yan o. Parang tabliya talaga siya guys. Kulong-kulo na. Ayan. Sarap. Yan ang natural coffee. Fresh from the mountain yan guys. Wow. Kakaibang balangoy. Yan na guys. Kain na tayo. Tikman na natin. Nung nalasin natin. Yun. Yo, no? Luto. Tingnan natin. So, una, tustog muna natin sa kape. Wow. Ayan. Malasa. Panalo. Matrabaho lang pero